नमस्कार केमन आछो सकले आशा करछि सबाई भालो आछो। आमार आजकेर रेसिपि हलो मटर पनीर राइस। मात्र 2 मिनिटे घरे थाका उपकरण दिए एई राइसटा किन्तु आमरा सकले बानिये निते पारी। तार जोन्नो आमादेर एखाने लागछे बासमती राइस। आमी एखाने दावातेर बासमती राइस निये नियेछि। चालटाके एबार भालो करे धुये निते होबे। चालटा धोया हये गेले दिये देब 2टी तेजपाता, गोटा गरम मशला दिये दिलाम सामान्य केवड़ा वाटार, रोज वाटार। एबारे दिए दिलाम नुन। नुनटा दिए भालो करे मिक्सड करे आमी एइभाবে आध घंटा चालटाके भेजते देब। चालटा आध घंटा भेजानो हये गेले एबार ग्यासेर मধ্যে दिए आमी भातटा करे नेब। एरपरे कड़ाय सामान्य एकटु सादा तेल दिए पनिरगुलोके आमी एखाने नुन दिए शैलो फ्राई करे भेजे नेब। बेशी डिप फ्राई करब ना, शैलो फ्राई करे पनिरगुलो एइभाবে आमी एखाने भेजे निलाम। एबार सेई तेलेर मধ্যে गोटा जिरे फोड़न दिए कड़ाईशुटी दिए दिलाम भेजे राखा पनिरगुलो देवार पर एखाने एबार आमी राइसगुलोके दिए देब। राइसगुलो देवार पर एखाने आमी मिडियाम फ्लेमे एबार राइसगुलो मिक्सड करे नेब। एइभाবে मिक्सड करे नेवार पर दिए देब स्वाद मतो नुन, दिए दिलाम स्वाद मतो चिनी, ऊपर थेके घी छड़िए दिलाम। एबार दिए दिलाम गोलमरिचेर गुঁড়ো दिए आबारो भालो करे एइभाবে मिक्सड करे निते होबे। এইভাবে সব রাইসগুলো তৈরি করে নিলেই কিন্তু হয়ে যাবে আমাদের এখানে মটর পনির রাইস। মটর পনির রাইস খাওয়ার জন্য আর রেস্টুরেন্টে যেতে হবে না, আমরা খুব অল্প সময় ঘরে থাকা কিছু উপকরণ দিয়েই কিন্তু বাড়িতে তৈরি করে নিতে পারি মটর পনির রাইস। আমার স্টেপগুলো ফলো করে যদি রান্না করো তাহলে খুব সুন্দর একটা টেস্ট হবে খেতে রেস্টুরেন্টের মতো। রান্নার রিলেটেড যদি কোনো প্রশ্ন তোমাদের যদি থেকে থাকে তাহলে কিন্তু অবশ্যই আমাকে প্রশ্ন করতে পারো, আমি তার উত্তর তোমাদেরকে দেব। আজকের ভিডিওটা যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক করো, কমেন্ট করে জানিও তোমাদের রেসিপিটা কেমন লেগেছে, আর সাবস্ক্রাইব করে কিন্তু পাশে থেকো। দেখা হচ্ছে নতুন কোনো ভিডিওতে। ভালো থাকবে।